Hello! J'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai promis à l'arbitre intéressé de les former sur le marketing de réseau où le nombre était finalement quand même important. Donc je me suis dit si je vais passer comme cas par cas ou donc قلت au moins نحضر cette vidéo ونربح البارتي où je vous initie le marketing de réseau, de quoi il s'agit, comment le pratiquer في تونس ou ailleurs. خاطر فما des sessions de formation qui sont en train de s'organiser et donc après chaque personne qui va me contacter تتعدى directement le pratique avec les formations. Juste avant de commencer, حبيت نقولكم اللي راهو le marketing de réseau est la troisième force industrielle mondiale. Yes, يجي بعد البترول والفيفا. Et il a créé le 1/3 des riches dans le monde. Et oui, là, je ne vous parle pas de n'importe quoi ici. C'est quelque chose de très intéressant et c'est bien de savoir tout ça, même pour votre culture générale. Let's go! Le marketing de réseau, ça veut dire vendre via un réseau de revendeurs. يعني تبيع عن طريق شبكة العلاقات ما بين العباد. اللي هو c'est un système que l'entreprise تتبناه باش تروج المنتوج نتاعها. يعني ابار السيستم هذايا ما عندها حتى طريقة باش تروج المنتوج تبيع من المصنع طول، ما عندهاش دي بوين دو فونت فيزيك، ما عندهاش ان لوكال ولا اون بوتيك، ما عندهاش الحق تعمل بوبليسيتي لا في تلفزة لا في راديو لا تحط دي زافيش في الشارع لا حتى شيء. تعمل كان على علاقات ما بينات الناس. بلغة أخرى لونتربريز باش تعمل على الفورس نتاع البوش à oreille اللي احنا نستعملوها في حياتنا اليومية بريسك في كل شيء. احنا كوتيديانمون تصير لنا من غير ما نشعر ونبداو قاعدين بحدا شكون ينصحنا بحاجة، ولا احنا تلقانا جربنا حاجة تمشي تقول له فلان ولايك الحاجة عجبتني محليها جو لا ريكوموند. C'est un simple geste qu'on fasse tous les jours من غير ما نستناو un retour ou c'est par gentillesse. Par contre, avec le marketing de réseau, ce simple geste est rémunéré. يعني l'entreprise c'est sa façon pour être reconnaissante للكليون نتاعها خاطر يعاون فيها pour qu'elle commercialise ses produits. يعني هي تربح وتربح الكليون نتاعها معاها. هي تربح كيفاش؟ على خاطر فينالمون ماهيش باش تصرف فلوس على البوبليسيتي اللي هي اكثر حاجه الانتربريز تصرف عليها، راهو اكثر حتى من السوم نتاع الانتاج في حد ذاته. دونك هي كي تربح الفلوس هذوك تولي elle se permet انها تعطي كوميسيون للكليون ولا لامباسادور. Aussi, cette marque ou elle a cette entreprise وقت اللي تربح الفلوس اللي باش تحطهم في البوبليسيتي ديجيتال ولا تراديسيونيل تولي elle se permet انها تصرف اكثر على الكاليتي نتاع البرودوي وتخرجوا بجوده باهيه. Et c'est sa façon aussi pour attirer les clients اكثر ليها. يولي les clients ils consomment un produit d'une bonne qualité حاجه bio généralement باهيه et avec un prix raisonnable. Et mis à part à nous l'entreprise, elle offre les clients نتاعها la possibilité pour qu'ils rentrent dans le réseau, ils parrainent et ils gagnent des commissions. Même le système il est très intéressant. Il يربح les clients des coûts supplémentaires زايدة, des frais تتحط في produits زايدين. Ce système de parrainage ou networking هذايا نشوفوا عبارة العبد باش يولي un salarié chez l'entreprise mais sans contrat et sans aucune obligation. يعني l'entreprise elle t'offre la possibilité d'évoluer كيما أي salarié باش يدخل junior يولي senior يولي manager etc. Donc l'entreprise تحط لك un système de grade et des objectifs à atteindre juste pour te challenger. Ce qui est très intéressant car je vois que c'est une bonne pratique et une bonne préparation pour vous pour la vraie vie professionnelle. خاطر هوني vous vous engagez à rien. Si vous allez vous fixer des objectifs pour les atteindre et ça va vous préparer les objectifs que vous allez avoir dans votre vie professionnelle qui تبدا مصحح على contrat ou تبدا engagé ou conditionné par des objectifs où tu dois évoluer. Donc c'est une préparation psychologique comme نتوما pour évoluer في حياتكم. Mais si tu la prends au sérieux راهو تنجم توصل بيها بعيد الحكايه هذه. وراني ما نفضلكش كي نقول لكم ça a créé le 1/3 des riches dans le monde. وانا نعرف شكون اليوم في تونس il gagne chaque mois قرابه 30,000 دينار. Oui, chaque mois وحكيت معاهم مني ليهم. C'est hallucinant mais c'est possible et c'est vrai. والواحد يقول علاش مش هو منهم الناس هذوما. Il suffit d'y croire راهو rien n'est impossible. Et là, je vais faire appel à l'expérience avec Arvea pour vous donner un exemple. Pour info, Arvea est une marque tunisienne, l'oula fait le marketing de réseau, l'oula dans le monde arabe et dans l'Afrique. Franchement, c'est une fierté d'avoir une telle marque في تونس. ديك الحاجة اللي شجعتني أنا باش نبراتيك الماركتينغ دو réseau معها. Et elle est en train de s'étendre vers l'international. Elle est certifiée ISO اللي هي الجودة العالمية في الإنتاج و les produits نتاعها sont 100% naturels. Donc tout ça rend l'expérience beaucoup plus intéressante. أنا قريت قبل الماركتينغ دو ريزو en cours
et j'ai pas eu l'occasion de le pratiquer jusqu'à récemment où j'ai découvert Arvea et j'étais impressionnée الحق خاطر كي تقول انت الماركه الاولى en Afrique في الماركتينغ دو ريزو راهو ما فماش كيما يقولوا دخان من غير نار يعني ما فماش success without hard work يعني هي elle a su bien miser sur la qualité de ses produits pour attacher les clients et puis اللي عجبني فيها elle a bien su encadrer ses conseillers ce qui rend l'expérience معاها plus riche. Donc avec Arvea, le principe est le même. Tout d'abord, tu dois être parrainé pour avoir un compte. Une fois tu as le compte, tu dois l'activer. Donc tu dois passer une première commande d'une valeur de 80 dinars. Il y a juste une commande d'activation pour activer le bouton de parrainage et il y a les produits bien sûr. Ou en sachant que tu as 20% de réduction sur chaque produit passé à la somme le catalogue. يعني حتى les 80 dinars عندك عليهم déjà 20% de réduction qui تجي باش تخلص. Donc une fois tu reçois ta commande اللي هي ما تخلصها كان وقت اللي الليفرور يجيبها لك لباب دارك tu peux commencer à parrainer des gens وتكبر في النتورك نتاعك. في الجراد الأول lorsque tu parraines une personne et cette personne passe sa première commande عندك 15% prime de parrainage sur cette commande. Donc في الجراد الأول ça s'arrête à 15% prime de parrainage على les commandes اللي يتعداو directement في l'arborescence نتاعك et ça jusqu'à atteindre 1200 dinars chiffre d'affaires net تعملوا انت l'entreprise pour passer au deuxième grade. توا كي تتعدى لو دوزيام غراد يعني تعديت من كونسيي كونفيرمي لانيماتور جونيور توا الربح باش يولي بوكو بلوز انتريسون يعني باش تولي تربح دون مانيير ديريكت اي انديريكت ديريكتومون لورسكو تو بارين اون بيرسون وتعدي سا بروميير كوموند عندك عليها 17% بريم دو باريناج او ليو دو 15% اي بوي عندك 8% على شاك كوموند تتعدى في لاربوريسونس نتاعك ميم انديريكتومون ميم كي تتعدى تحت لي بيرسون que tu as parrainé يعني كي هما يبارينيو شكون وهذاك يعدي كوموند عندك عليها 8%. بعديك راهو grimper les échelles يعني تتعدى من الجراد للجراد ça va être très rapide خاطر petit à petit باش تولي الشيفر دافير اللي تعمل فيه il va être alimenté من toute l'arborescence يعني من العباد que tu as parrainé directement ومن العباد qui ont été parrainés par les gens que tu as parrainé يعني directement indirectement هذوك من كلهم باش يساهموا في الشيفر دافير اللي انت باش تعملو pour atteindre un certain grade فهمتوا. Et voilà, on va dire que les primes de parrainage et les primes de commission, par exemple, le troisième grade, il y a animateur senior, je dois aller à une prime de parrainage 22% au lieu de 17%, et prime de commission, il y a à comment tu as fait l'arborescence, il y a 13% au lieu de 8%, et ainsi de suite. Donc voilà, on a comme les primes, les primes à la net à payer, hors TVA, juste pour être clair. يعني باش يولي افي بول دو نيج على قد ما لاربوريسونس نتاعك تكبر على قد ما الربح يكبر وراهو ما فماش قاعده مش تقول انت انا اليوم دخلت ابري اكس بيرسون ديجا في لاربوريسونس اللي انا فيها باش نقعد ديما نربح اقل منهم نو تو بو فاسيلمون غرامبي و مونتي او سومي دو لاربوريسونس هذيك يعني ما فماش قاعده فيها الحكايه انت كيفاش تخدم انت وشنو ما لي تكنيك كو تو فا امبلويي انت وقداش باش تدخل عباد يعني سي بيرسونيل الربح راهو فهمتوا. دونك انا توا عطيتكم ديزون لي ABC نتاع الماركتينغ دو ريزو. De quoi il s'agit, comment vous pouvez le pratiquer en Tunisie ou ailleurs. Mais si vous voulez vous former encore plus sur le sujet, vous pouvez me contacter en privé quand تحبوا تدخلوا في الريزو في تونس خاطر Arvea est en train d'organiser des sessions de formation avec le coach Dali qui est le pro du marketing de réseau et d'autres coachs et c'est gratuit et c'est vraiment très intéressant. خاطر finalement c'est du marketing يعني savoir vendre une idée, vendre un produit, vendre une image et donc ça peut nous être utile ناس الكل خاطر الكلنا dans notre vie on est peut-être amené l'un de ces jours à avoir notre propre projet ونحبوا ينجح نحبوا نبيعوا une bonne image de marque et donc c'est bien d'apprendre ça d'apprendre les techniques ou de pratiquer يعني حتى شويه donc على هذاك انا je trouve que c'est très intéressant وعلى هذاك نشجع الناس باش يحاولوا حتى يفهموها شويه الحكايه ويجربوها. Je m'arrête ici avec cette vidéo. J'espère حصلت الإفادة للي intéressé. J'espère زدت شجعتو خاطر فما اللي قالوا لي intéressé mais مش عارفين كيفاش يبداو. Donc هاني عطيتكم coup de pouce. هاني قلت لكم اللي فما des formations. Donc vous pouvez me contacter pour ça. Et à la prochaine. Ciao ciao.